Be courageous. Ito lagi kong sinasabi in everything I do. I'm so grateful I surpassed all the battles of life challenge. Tanang kaguol, kakapoy, kamingaw, nighttime na wala kay gana. It's not easy living the first time abroad ka. But God really works in a mysterious way. Ika nga, wala yatag si Lord na sa imo na problema kung kabalo siya nga din mo kaya sulbaran. Layo pa, pero magpadayon siya ta.